अहमदियत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदा ओ पायंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। MTA इंटरनेशनल के लंदन स्टूडियो से आलमी जमाती ख़बरों के बुलेटिन के साथ हाजिर हैं हज़रत खलीफतुल। नाज़रीन कराम, अब जलसा सालाना स्विट्ज़रलैंड के बारे में एक रिपोर्ट है, मुलाहिज़ा फरमाइए। जमात अहमदिया स्विट्ज़रलैंड का 29वां जलसा सालाना इमसाल भी खुदा के फजल और हजूर पुरनूर की दुआओं के तुफैल नहायत कामयाब रहा। ये जलसा 23 से 25 सितंबर कस्बा वीगुल्टिंगन में जमात की अपनी जगह में मुनक़द हुआ। यहाँ जमात को 3 मंजिला मिशन हाउस और एक हॉल के अलावा 6000 मुरबा मीटर से ज़ायद जगह भी मुयस्सर है। इस खुली जगह पर 11 छोटी बड़ी मार्किज़ लगाकर जलसा के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। नमाज जुमा मोहतरम तारक वली तारनुरसर अमीर जमात अहमदिया स्विट्ज़रलैंड ने पढ़ाई, जिसके बाद हजूर अनवर का खुतबा जुमा देखा और सुना गया, जो जर्मनी से बराह रास्त नशर किया गया था। 4:15 बजे नारा तकबीर और तरानों के जलाओ में परचम कशाई की तकरीब अमल में आई। मोहतरम अमीर साहब ने लवाया अहमदियत, जबकि मोहतरम मुरब्बी साहब ने स्विट्ज़रलैंड का झंडा लहराया। इसके बाद मुकर्रम अमीर साहब ने दुआ करवाई। इसके फ़ौरन बाद इफ्तिताई इजलास का आगाज़ हुआ, जिसकी सदारत मुकर्रम सदाकत अहमद साहब मुबल्लिग इंचार्ज स्विट्ज़रलैंड ने की। तलावत और नज़म के बाद मोहतरम सदाकत अहमद साहब ने सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से बयान करदा जलसा सालाना के अगराज़ व मकासद की रोशनी में अफराद जमात को ईमान और अरफान में तरक्की करने और बाहमी प्यार व मोहब्बत और अखुवत को फ़रोग़ देने की तरफ तवज्जो दिलाई और आखिर में दुआ करवाई। जलसा सालाना में कुल 5 नशिस्तें हुईं। दूसरे रोज़ कबल अज़ दोपहर लजना ने अपना इजलास किया, जिसमें 3 तकारीर की गईं। इन तकारीर में खसूसन मस्तूरात की तालीम व तरबियत के पहलू को मद्देनज़र रखा गया। जलसा के दूसरे दिन दोपहर के इजलास के इख्तिताम पर एक मजलिस सवाल जवाब भी मुनक़्क़द की गई, जिसमें हाज़रीन ने बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लिया। अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईन क़ुलूब, हज़रत मसीह मौऊद की इस्लाम के लिए खिदमात, वसीयत के समरात, राह मौला में कुर्बानियों की दास्तान, औलाद और माँ बाप का बाहमी तअल्लुक़, मियाँ बीवी का बाहमी हुस्न मुआशरत, सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़दाइयत, अताअत खिलाफत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उफ़ व दरगुज़र के मौज़ूआत पर मुक़र्रिरीन ने नहायत अहसन पैराए में तकारीर की। इख्तितामी इजलास की सदारत मुकर्रम अमीर साहब ने की और अहबाब जमात को यूरोप में ज़िंदगी की बेशुमार आसाइश मुयस्सर होने पर नसीहत की कि शुक्र नेमत का हक़ अदा करने वाले बने और खुदा और बंदों के हकूक़ अदा करें। यहाँ के बुरे माहौल से बचने की कोशिश करते रहें, जमात से और खिलाफत से वाबस्ता रहें। आपने खुसूसन अहबाब को इस तरह तवज्जो दिलाई कि वो खुद अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें और इसी तरह बच्चों की तरबियत से कभी गाफिल ना हों। 18 साल की उम्र में अहमदियत की नेमत मिलने पर अज़हार तशक्कुर के साथ हर एक को दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई। आखिर में आपने दुआ करवाई और इस दुआ के साथ जलसा सालाना तकरीबन 5:30 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस जलसा की कुल हाज़री 701 रही, जिसमें 16 स्वीस अहम मेहमान भी शामिल हुए, जिनमें नेशनल असम्बली के मेंबर मिस्टर उर्स हनी और वीगुल्टिंगन की मेयर और 3 काउंसलर्स ने जलसा में शामिल होकर अपने तासुरात का इजहार किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में मालूमात फ़राहम करने वाले इदारे इन्फोरेल के सदर मिस्टर बाउमान ने कहा कि मैं कई मुसलमान तंजीमों को जानता हूँ और उनसे मेरे रवाबत हैं। इस्लाम की हकीकी तालीम पर अमल करने वाली जमात सिर्फ जमात अहमदिया ही है। मिस्टर बाउमान कादियान भी जा चुके हैं और लंदन में हजूर अनवर से मुलाकात का शरफ भी हासिल कर चुके हैं। जमात अहमदिया स्विट्ज़रलैंड ने 2001 में अमेरिका में होने वाली दहशत गर्दी की याद में एक मुहिम मुस्लिम्स फॉर लाइफ शुरू की हुई है। इसके लिए जलसा के मौका पर एक स्टॉल लगाया गया, जिसमें लोगों को इस मुहिम से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के साथ साथ खून की अतियात देने की तहरीक भी की गई। अहमदी मर्दोजान ने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने नाम खून के अतिया के लिए पेश किए। जलसा सालाना स्विट्ज़रलैंड को प्रिंट मीडिया ने बड़े अच्छे अल्फाज में कवर किया और सूबा थुरगाओ की अखबार थुरगाओ सार्टिंग ने मोरखा 24 सितंबर और 26 सितंबर को जलसा और जमात अहमदिया के बारे में 2 दफ़ा आधे सफ़ा पर फोटोज़ के साथ खबरें शाये की। इसी तरह जर्मनी की बाद अखबार ने भी थुरगाओ सार्टिंग के हवाले से हमारे जलसा की खबर शाये की।
नाज़रीन कराम, हमारे अहमदियत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदा ओ पायंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद. Assalamu alaikum and welcome to today's Jamaat News Bulletin. We now turn to Switzerland. The 29th annual convention of the Ahmadiyya Muslim community of Switzerland was held with great success. The convention took place from the 23rd to 25th of September on the community's land in the town of Wiggeltingen. The first day began with a Friday sermon and prayers, which was followed by the flag hoisting ceremony of the Ahmadiyya flag and the national flag of Switzerland. The inaugural session of the convention comprised of the recitation of the Holy Quran, an Urdu poem, and a speech on the topic of increasing faith and improving our relationship with God Almighty in light of the writings of the promised Messiah alayhi salam. On the second day, the Lajna held their session in which 3 speeches were delivered. In these, special attention was drawn towards the spiritual, moral and academic upbringing of women. The concluding session on the third day was chaired by respected National Amir Sahib, who addressed the community members on thanking God Almighty for the provisions He provided, especially to those living in Europe. Finally, the convention ended with silent prayer. The total attendance of the convention was 701, in which 12 special Swiss guests attended, which included the National Assembly member Mr. Urs Hani and the mayor of Wiggeltingen and 3 other councillors. The print media of Switzerland gave good coverage of the convention, and information and photos were printed about the community on the 24th and 26th of September. Finally tonight, we have a report on an event in King's College London and the announcement of the Sir Zafrullah Khan Lecture and Essay Prize. এবারে অন্যান্য সংবাদ আর প্রথমে থাকছে সুইজারল্যান্ড। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ এবং হুজুর আনোয়ার আইদাল্লাহু তাআলা বেনাসিল আজিজের দোয়ার কল্যাণে আহমদিয়া মুসলিম জামাত সুইজারল্যান্ডের 29তম বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। গত 23, 24 ও 25 সেপ্টেম্বর উইগলটিঙ্গেন নামক গ্রামে জামাতের নিজস্ব স্থানে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত স্থানে 3 তলা বিশিষ্ট মিশন হাউস এবং আরও একটি বড় হল ছাড়াও জামাতের নিজস্ব 6000 বর্গফুট জমি আছে। এই প্রশস্ত স্থানে মোট 11টি প্যান্ডেল খাটিয়ে জলসার আয়োজন করা হয়। জুমার নামাজ পড়ান জামাতের আমির জনাব তারেক ওয়ালি তারেনসর। এরপর জার্মানিতে প্রদত্ত হুজুর আনোয়ার আইদাল্লাহু তাআলা বেনাসিল আজিজের জুমার খুতবা এমটি এর মাধ্যমে সরাসরি শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়। এদিন অপরাহ্ন 4:15টায় নারায়ে তাকবীর জয়ধ্বনির মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আমির সাহেব জামাতের পতাকা এবং মুরব্বী সাহেব সুইজারল্যান্ডের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দোয়ার পর উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়, আর এতে সভাপতিত্ব করেন সুইজারল্যান্ডের মিশনারি ইনচার্জ সাহেব মাওলানা সাদাকাত আহমদ সাহেব। মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কর্তৃক বর্ণিত জলসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরে জামাতের সদস্যদেরকে বিশ্বাস ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জলসায় মোট 5টি অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় দিন দুপুরের আগে লাজনা ইমাইল্লার নিজস্ব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, আর এ সময় মহিলাদের তালিম ও তরবিয়তের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার উপর 3টি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় দিন দুপুরের অধিবেশন শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়, আর বন্ধুরা পরম উৎসাহে উক্ত পর্বে যোগদান করেন। খোদার স্মরণে আত্মিক প্রশান্তি, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ইসলাম সেবা, ওসিয়তের সুমিষ্ট ফলাফল, খোদার পথে প্রাণ বিসর্জনের কাহিনী, সন্তানদের সাথে পিতামাতার সম্পর্ক, স্বামী স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ধর্মের জন্য আত্মাভিমান, খিলাফতের প্রতি আনুগত্য এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা ও মার্জনা সম্পর্কে বক্তারা জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। মোহতারাম আমির সাহেব তার সমাপনী ভাষণে ইউরোপের দেশসমূহে সহজলভ্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির কারণে আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অনুরোধ করেন এবং খোদার বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার প্রতিও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি পাশ্চাত্যের নোংরামি থেকে মুক্ত থেকে যুগ খলিফার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। বিশেষভাবে তিনি জামাতের সদস্যদেরকে আত্মসংশোধনের প্রতি এবং সন্তানের তরবিয়তের ব্যাপারে উদাসীন না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি 18 বছর বয়সে আহমদিয়াতে নিয়ামত লাভ করার খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সবাইকে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগী নিবদ্ধ করতে বলেন। সম্মিলিত দোয়ার পর বিকাল 5:30টায় তিনি জলসা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জলসায় মোট উপস্থিতি ছিল 701 জন।
এছাড়া 12 জন সুইস অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্য সহ ওয়েলগিংটন এর সম্মানিত মেয়র ও 3 জন কাউন্সিলর জলসা যোগদান করেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহকারী সংগঠন ইনফোরেলের সভাপতি মিস্টার বমেন বলেন, আমি মুসলমান সংগঠনের ভেতরের খবর জানি আর তাদের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে, কিন্তু সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার উপর অনুশীলনকারী একমাত্র সংগঠন হচ্ছে আহমদিয়া জামাত। প্রকাশ থাকে যে মিস্টার বমেন কাদিয়ান ভ্রমণ করেছেন এবং লন্ডনে হুজুর আনোয়ার আইদাল্লাহ তাআলা বেনাসিল আজিজের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আহমদিয়া মুসলিম জামাত সুইজারল্যান্ড 2001 সালে আমেরিকাতে সন্ত্রাসী হামলার ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণে মুসলিমস ফর লাইফ নামে একটি অভিযান আরম্ভ করেছে, আর এ উপলক্ষে জলসার সময় একটি স্টল খোলা হয়। এখান থেকে এই অভিযান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হয় আর রক্ত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আহমদী নারী পুরুষরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে রক্ত প্রদান করেন। সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানির বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উক্ত জলসা সচিত্র সংবাদ ফলাও করে প্রচার করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে। সবশেষে যুক্তরাজ্য।